ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଯାଇପାରିବି भंगा घर भितर लिभे दियो तमें भी मन थाए जमी मुझे कल्पना कल्पना को विवाह करने सात जन्म अपेक्षा करने तुमको मु सारा जीवन साथी करने को चाहूँ तमें रोहित दास को भल पाच विवाह कर सात जन्म साथी करने को स्वप्न देखिच मुझे बोका सुनेली स्वप्न को भांगी देवी केवल दिए तम देहर जाति को मापी सारा पर तुम पुणी रोहित रही रास रागिला संजोग एमती दिखी बहसार देखिले तो अभद्रामी गुड़िक आपे आपे बाहर काम सरीगला तुम चली जीवनी केही देखिबेनी रास
রোহিতা বিক্রম চৌহান থাকলে চ্যালেঞ্জে কিছু ভালো পারি ভালো মোরি বীজ উপরে ফ্লয় ମୋ ସହିତ ବାଜି ଲଗାଇବାର ଦାମଟା ତତେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ରୋହିତା ତୋ ପରି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣଙ୍କ ଫମ୍ପା ଆୱାଜକୁ ଠୁକି ମାରି ରୋହିତା ଆଉ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଅଳ୍ପର ଦେହକୁ ହାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେଦିନ ତ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ କାଟି My name is Vikram Chauhan. জানো তো কান যাইছিলে বিক্রম চৌহান সেটি পাঠি আর লোক আমার হাতে দিয়ে তাকে পুরানো কর তাকে যে নষ্ট করি 10 দিন কো ভেঙ্গি সুন্দর পরিকল্পনা করি তাকে কেবে পুরনো হতাକୁ দেবি তোমার সুন্দর বাপ লোক ভাঙ্গি রুটি চুরমার করে দেবে ভালো লাগে কল্পনা আর বাস্তব ভিতরে অনেক ফোরাও মানে ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କଳ୍ପନା ମୋ ଅପା ଆସିଲାରୁ ମତେ ଯେମିତି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଏ ରୋହିତ ସେଇ ଅପାରେ ମଗୁଳା ହୋଇ ଘରେ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇକୁ ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲ ସେଇ ଭାଇ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିଲା ପରେ ସେତିକିରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ସରିଯାଇନି କଳ୍ପନା ଭାଇ ବାହା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାଇ ଭାଇର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁଳା ହଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବିନି ସମୟର ଅନ୍ତଟା ସୁଅରେ ଯଦି ମୋ ଗୋଡ଼ କେବେ ଖସିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଅପା
ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ମୁଁ ସଭାଇ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ବନ୍ଦି ସର୍ବରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ତମେ ସତ କହୁଛ ଆମ ଘରକୁ ତମେ ମୋ ଆଶା ଅଛି ନୁହଁ ସବୁ ଆଶା କରି ତମେ